ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एकादश स्कंध 31 अध्याय। मुसळे जदुकुल ध्वंस वर्णन अध्याय 31। राजा परीक्षित उवाच उद्धव कृष्णर वचने गले जे बदरिकाश्रमे पुणी की कले चक्र पाणी विस्तारी कह मुनिमणि जे काल रूपे अवतरे कोटि ब्रह्मांडरो में धरे ब्राह्मण सापे जदु वंश शरीर तुले कले नाश अशेष जगत मंगल जे रूप देखी काम भोल जनलोचन मनोहर अशेष भुवन सुंदर जे नारी दृष्टि अंगे पड़े मनमोहन चित्ते जड़े आसी न पारे मन छाड़ी प्रेम लालसा सुखे बुड़ी जे रूप गुण साधु गणे केवल शुणिले श्रवणे सर्व विषय पासरंती गृह देह को न स्मरंती आजानु लंबे चारी कर वचन अमृत मधुर ए रूप अर्जुनर रथे देखी मरिले युद्धे जेते निज शरीर पासरिले ताहार शरीर पशिले छे देह तेजिले की अर्थे जस विस्तारी जगते बोलंती सुक मुनि बर सुण हे महिमा कृष्णर। श्री शुक उवाच कृष्णर काल चक्र घाते द्वारका कंपिला अद्भुते विविध उत्पात प्रत्यक्षे भूमि गगन अंतरिक्षे ता देखी देवकी नंदन निकटे राई बंधुजन उग्रसेनर तुले हरि सुधर्मा मध्य विजय करी बोलंती प्रभु दामोदर सुण सकल जदुबीर देख उत्पात ए प्रत्यक्षे भूमि गगन अंतरिक्षे ए धूमकेतु भयंकर देख दिवसे अंधकार अवनी कंपे घन घन अद्भुते शुभे घोर सोन ए घोर प्रचंड अद्भुत ए पुरे रहिबा के मंत निश्चय सर्वे जीवा नाश एपुरे न करिबा बास
दंडे नथिबा द्वारकाए मोते लागई महाभये प्रभास तीर्थे चाल जीवा द्वारका निमिषे नथिबा जे तीर्थे प्राची सरस्वती स्नाने सकल रिष्ट शांति बुद्ध बालक नारी गण रात्र हूँ करंतु प्रयाण द्वारका आशा छाड़ी दूरे कही न रहे नगरे से जले स्नान करी तो से दिन बंचिबा उपवासे घेनी सकल उपहार से तीर्थे स्नान दान कर पितृदेवता ऋषि गणे वैदिक उत्तम ब्राह्मणे आनंदे करी नाना दान सुवर्ण तिल वस्त्र न अशकुंजर भूमि रथ गोरु महिषी जुथ जुथ एजे उत्तम विधि सार सकल मंगल आचार गुरुदेवता सुब्राह्मण ए पूजा परम कारण अरिष्ट खंडन ए विधि निगम वचन प्रसिद्धि एणु सकल जदुजन रिष्ट खंडने देवादान एमंते कृष्णर वचने जादवे भाली एक मने बोलती धन्य कृष्ण कथा एणे खंडी वरिष्ठ व्यथा एमंत भाली एक चित्ते जान आरोही जे झामते रात्र हूँ गले जुथे जुथे मिलिले सरस्वती तीर्थे आनंदे पशि पुण्य जले करंती स्नान कुतूहले जे विधि कृष्ण उपदेशे दिन बंचिले उपवासे नाना प्रकारे देई दान तोषिले विप्रंकर मन दिवस अवशेष काले सकले बसी एक मेले दैव जोगे हत ज्ञान जादवे कले मद्यपान कृष्ण मायारे विमोहित होइले सर्वे महामत्त फलिला ब्रह्म साप फल अद्भुते उठिला कंदल बेणु घर्षणे अग्नि जेह्ने तक्षणे उठे घोर बने शून्य पड़िला थाट हुरी जादवे करे शस्त्र धरी गदा मुद्गर शिवर धनुक भूषंडित मर
ଏମନ୍ତେ ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଧାଇଁଲେ ଘୋର ନାଦ କରି ଧାମନ୍ତି ଅତି ଭୟଙ୍କରେ ଘୋର ସମର ନଦୀ ତୀରେ ରଥେ କେ ଯୁଝେ ରଣ ମଧ୍ୟେ କେ ଗୋରୁ ମହିଷର କନ୍ଧେ ଖର ଉଷ୍ଟ୍ରର କନ୍ଧେ ବସି କେ ଯୁଝେ ଘୋର ରଣେ ପଶି ଗଜର କନ୍ଧେ କେ ଯୁଝନ୍ତି ଅସର ପୃଷ୍ଠେ ଆରୋହନ୍ତି ମୁଷଳ ମୁଦ୍ଗର ପ୍ରହାରେ ଯୁଝନ୍ତି ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ମୁଷଳ ସମରେ ମୁଖ ନ ଦିଶେ ଅନ୍ଧକାରେ ସ୍ୱଭାବେ ମହାବୀର ଗଣେ ଯୁଝନ୍ତି ହସ୍ତି ଯେହ୍ନେ ବନେ ରୁକ୍ମିଣୀ ସୁତ ଶାମ୍ବ ସଙ୍ଗେ ଘୋର ଗର୍ଜନ ରଣ ରଙ୍ଗେ ଭୋଜ କ୍ରୂର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାତ୍ୟକୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପୁଣ ସଂଗ୍ରାମ ଜିତ ଭଦ୍ରସେନ ରୋଷେ କରନ୍ତି ଘୋର ରଣ ସହସ୍ର ଜିତ ଶତ ଜିତ ସୁମିତ୍ର ସଙ୍ଗରେ ସୁରଥ ଦୁର୍ମଦ ଅନ୍ଧ ଯଦୁଗଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲେ ଘୋର ରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାୟା ବିମୋହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଣ ହେବେ ହତ ମାଥୁର ସୁର ସେନ ମଧୁ ଭୋଜ ସାତୋତ ବୃଷ୍ଣି ଯଦୁ ଦୁର୍ମଦ ମତ ଘୋର ରଣେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ କୋପେ ଯୁଝନ୍ତି ପିତା ପୁତ୍ରେ ଦାରୁଣ ଯୁଦ୍ଧ ମିତ୍ରେ ମିତ୍ରେ ସୁହୃଦ ସୁହୃଦେ ନ ଚାହିଁ କୋପେ ଯୁଝନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ମାତୁଳ ଭଗିନୀ କୁମରେ ଯୁଝନ୍ତି ଜ୍ଞାତି ସହୋଦରେ ଲଜ୍ଜା ପିରତି ତେଜି ଦୂରେ ଯୁଝନ୍ତି ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ ଦୁଃସହ ପ୍ରହାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶସ୍ତ୍ରେ ଭାଜିଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁ ତୁଟିଲେ ଧନୁସର ଗଦା ଖଡ଼ଗ ହେଲା ଚୂର ଅରୁଣ ପ୍ରକାଶେ ଗଗନ ମିଳିଲେ ଏରକାର ବନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ଲୌହ ଜାତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତ୍ରିଶିର ବଜ୍ରବତ करे धरती मुष्टि मुष्टि प्रहारे छिड़े कोटि कोटि एरका बने घोर रणे संग्राम कले वीर गणे गगने आदित्य प्रकाशे जेय बाथिले जेउ देशे प्रवेश हेले तहीं आसी युद्ध करती रणे पशी देखी धाइले गदाधर डाकती नकर समर जादव मदे अचेतन न शुणी गोविंद वचन नाना आयुध धरी करे कृष्ण को बेढ़िले समरे बिंधती नाना शस्त्र धरी देखी धाइले हलधारी राम गोविंद कोप भरे जुझंती मुसल समरे गदा मुसले युद्ध कले के निज पर न जानिले एरका मुष्टि वज्राघाते वीरे पड़िले जुथे जुथे
ମାୟା ଭିଆଣ ଭଗବାନ, ଯାଦବ କଲେ ନିଶୋଧନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପ କୋପା ନଳ, ହେଳେ ଦହିଲା ଯଦୁକୂଳ। ବେଣୁ ଅନଳେ ବେଣୁ ଜେହ୍ନେ, ଯାଦବେ ନାଶ ଗଲେ ତେହ୍ନେ। ପୁଣି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖି, ଚକ୍ର ପେଶିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପୀ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାସି ଚକ୍ର ଗଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରକୁ ନଇଲା। ସେ କାଳ ରୂପୀ ଭଗବାନ, ଦେଖି ସାନନ୍ଦ କଲେ ମନ। ଏମନ୍ତେ ନିଜ କୂଳ ହରି, କନ୍ଦଳ ବ୍ୟାଜେ ନାଶ କରି। ମନେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଦାମୋଦର, ଏବେ ସେ ଗଲା ପୃଥିଭାର। ଯାଦବ ବଳ ନଷ୍ଟ ଦେଖି, ରାମ ବୁଜିଲେ ବେନି ଆଖି। ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ଯୋଗ ବଳେ, ଅନନ୍ତ ପଶିଲେ ପାତାଳେ। ଅନନ୍ତ ମହିମା ଯାହାର, ଛାଡ଼ିଲେ ନିଜ କଳେବର। ରାମର ଦେଖି ଅବସାନ, ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ତରୁ ମୂଳେ ବସି, ନିଜ ମହିମା ପରକାଶି। ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଚତୁର୍ଭୁଜ, କୋଟିଏ ରବି ଜିଣି ତେଜ। ଅନ୍ଧାର ଦଶ ଦିଶ ଗଞ୍ଜେ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ତେଜେ। ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ହୃଦେ ଶୋହେ, ମଣି କଙ୍କଣ ମନ ମୋହେ। ପୀତବସନ ପରିଧାନ, ସକଳ ମଙ୍ଗଳ ନିଧାନ। ସୁନ୍ଦର ସ୍ମିତ ହାସ ମୁଖ, କୁଟିଳ କୁନ୍ତଳ ସୁରେଖ। ବିକଚ ପୁଣ୍ଡରିକ ପ୍ରାୟେ, କୃଷ୍ଣ ନୟନ ଯୁଗ ଶୋହେ। ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ, ସୁନ୍ଦର ଅଳକା କପୋଳ। ଯଜ୍ଞୋପବୀତ କନ୍ଧେ ସାଜେ, ରତ୍ନ ମେଖଳା କଟି ମାଝେ। ଲଲାଟେ କିରୀଟ ସୁନ୍ଦର, ଚରଣେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଜିର। ଉରେ କୌସ୍ତୁଭ ବନମାଳ, ମୋହନ ରୂପ ନନ୍ଦ ବାଳ। ନିଜ ଆୟୁଧ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତେ, ବସନ୍ତି କୃଷ୍ଣର ଗ୍ରତେ। ଶରୀରୁ ଶ୍ରମ ଝାଳ ଗଳେ, କୃଷ୍ଣ ବସିଲେ ତରୁ ମୂଳେ। ବାମ ଚରଣ ତୋଳି ଧୀରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଜାନୁର ଉପରେ। ପଦ୍ମ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟେ, ସେ ପାଦ ଅତି ଶୋଭା ପାଏ। ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ନରନାଥ, ଯାରା ଶବର ଉପଗତ। ମୁଷଳ ଅବଶେଷ ଖଣ୍ଡେ, ଫଳା ନିର୍ମିତ ତାର କାଣ୍ଡେ। ବନେ ବୁଲନ୍ତେ ମୃଗ ମାରି, ମିଳିଲା କରେ ଧନୁ କରି। ଲତା ଗହନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ, ଦେଖିଲା ଚରଣ ନିରୋଳେ। ମୃଗର କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ମଣି, ବାଣ ବିନ୍ଧିଲା ଗୁଣ ଟାଣି। ବିନ୍ଧି ଧାଇଁଲା ଅତି ଖରେ, ଦେଖିଲା ଲତାର ଭିତରେ। କୋଟି ଆଦିତ୍ୟ ଜିଣି ତେଜ, ସୁନ୍ଦର ଶୋହେ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଦେଖି ଚକିତ ବ୍ୟାଧ ମନେ, ଧନୁ ପକାଇ ତତକ୍ଷଣେ। କାତରେ ବେନି କର ଯୋଡ଼ି, କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି। ଉଠି କପାଳେ ମାରେ କର, ବୋଲଇ ମୁହିଁ ଦୁରାଚାର। ନ ଜାଣି କଲି ଏଡ଼େ କର୍ମ, କେମତେ କଲା ମତି ଭ୍ରମ।
मुझे पामर दुराचार नरके निवास मोहर तु नाथ जगत सदर ए अपराध क्षमा कर तो नाम चित्ते जे सुमरे घोर संसार दुख तरे तो तेजे नयने देखई अज्ञान तिमिर ध्वंसई सबर जाति हीन मोहि तोर माया रे होई मोहि स्वभावे पतित कुचित देन पामर मोहचित तोर सहस्ते दामोदर खड़गे छेद मोर शिर सर्वपातक मोर जाऊ ए जाति मध्ये जन्म नहु दूरित न करे जे मन्ते ए मन्त आज्ञा हेउ मोते तो माया गति दामोदर न जाने बिरंची शंकर वेद वचने मुनि जने भ्रमन्ति तोर अनुमाने तो माया बळे गोपीनाथ अशेष जन विमोहित मु पापी जानी बिके मन्ते अज्ञाने भ्रमे ए जगते व्याध विकल कर्णे शुणी बोलन्ति प्रभु चक्रपाणी श्री भगवान वाच उठ सबर छाड़ पाए मने न कर किछि भये मोहर वांछित ए कर्म मने न कर जारा भ्रम मोर वचने तू निर्मल एहि शरीरे स्वर्गे चल कृष्णर आज्ञा पाई बेगे व्याध चलिला स्वर्ग मार्गे जारा सबर स्वर्ग पथे जानते मिलिला दिव्य रथे किय बादेबा पटांतर गंजई चंद्र दिवाकर देखी सबर तो समने तक्षणे बसी लाभिमाने कृष्ण बचने स्वर्गे गला तक्षणे दारू मिलिला लता गहने कृष्ण पासे मिलिला दिव्य गंध बासे दारुक देखे जदुपति कोटि आदित्य प्राय ज्योति जगमोहन रूप राशि अस्वस्थ तरु मूले बसी दारु कर मांच शरीर प्रेमे नयनु बहे नीर तक्षणे रथ सेहु छाड़ी
कृष्ण चरण तले पड़ी। हा कृष्ण जीवन मोहर भोनाथ मुहि तो किंकर। बिकले कांदे उच्च तुंडे कर जुगल ताड़ी मुंडे। भोनाथ छाड़ी मोते दया किंपा देखाऊ एड़े माया। तोते न देखी दामोदर जीवन नाही मो शरीर। नयन नाही मो शरीरे आज पड़िली तम घोरे। नदी से दश दिग मते तोर चरण शस्त्राघाते। तोते न देखी दामोदर जीवन थिब कि महर। एमन्ते दारुक कांदन्ते रथ उठिला शून्य पथे। भूषण वाहन सहिते गरुड़ लांछ नद्भुते। कोटिए सूर्य प्राय दिशि गगन मार्गे गला पशी। ताहार पछे शस्त्रगण चलिले गगन मार्गेण। दारुके बोलन्ति मुरारी द्वारका जाओ बेग करी। तात जननी कर आगे बारता कह जाई बेगे। ज्ञाति बांधव गणराई मोता तो जननी बसाई। घोर समरे जदुवंश प्रभास तीर्थे गले नाश। ता देखी प्रभु बलराम जोगे चलिले निज धाम। मोर जीवने नाही आशा दारुक देख मोर दशा। आज रजनी मध्य गते मु पुणी जीवी निज पथे। मोर शरीर अवसाने समुद्र घोर नाद शोने। नासिब द्वार का भुवन जले बुड़िबे सर्वजन। आज न थान्तु केही पुरे रजनी मुखे जान्तु तीरे। तात जननी नारी संगे इंद्रप्रस्थे तु जाओ बेगे। अर्जुन अछि मो भुवने आवरी निय बेनी जने। तु एबे हुओ ज्ञान पर सकल भ्रम कर दूर। संसार मोह छाड़ी चिते रह तू मोर धर्म पथे। जेते तू देखु जीव लोक
ए सर्व दुख महाशोक मोर मायारे ए चलंती शांति तू भज एहा चिंती कृष्णर शुणी वचन दारुक होई हत ज्ञान कृष्ण चरणे शिर देई नमिला दंड प्राय होई प्रणाम करी पुण पुण नमिला अभय चरण चरण रेणु सिरे धरी कांदई उच्च नाद करी पथ न दिशे दुख शोके द्वारका चलिला दारुके बोलई दास जगन्नाथ एबे मु होइली अनाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे सर्वजादव विनाशनम नाम 31 अध्याय। 32 अध्याय। श्री कृष्ण निज धामे जानते वसुदेवादि निज पथे चलिले होई शोकग्रस्त। 32 अध्याय चरित। श्री शुक उवाच एबे हो परीक्षित शुण विधातादि देवगण रजनी मुखे दिनान्ते मिलिले कृष्णर ग्रते। त्रिदशनाथ पुरंदर मिलिले गौरी शंकर सिद्ध गंधर्व पितृगणे पिशाच किन्नर चारणे जक्ष गुह्यक विद्याधर घेनाई नाना उपहार। कृष्णर जन्म कर्म मान आनंदे करन्ति गायन। दिव्य कुसुम बरसन्ति जय सबदे करी स्तुति। निकटे देखी देवगण मने चिंतिले भगवान। देवंक मंदिरे मो बास एणुए मोहर विश्वास। एहांक अर्थे अवतरी मुझे धरणी भारा हरी। मुहि मोहर मही तले बिहरी नाना जोग बळे। मोते न पारे केही लखी जेणु मु सर्वभूते साखी। मु आज समाधि प्रवेशे शरीर छाड़ी निज से पशिबी देखंतु ए क्षण एते विचारी नारायण। दया सागर भगवान तक्षणे बुझिले नयन। समाधि बसी दृढ़ासने प्राण संयमन पवने। धारणा अग्नि संदीपने
देह न दही अवधाने निज भुवने गले हरि जय सबदे दिगपुरी श्याम सुंदर कलेबर अशेष जन सुख घर ध्यान धारणा स्तुति स्थान महिमंगल अभिराम संसार तरे जहा देखी हरि के मनते ताऊ पेखी दुंदुभि बाजे सुरपुरी नृत्य करती अपसरी आनंदे पारिजात माला देवे बरसी कले खेला शून्य शब्द शुणी कर्णे तेबे बोलती अन्य अन्य चाल हे ही पथे जीवा कृष्णर चरणे पूजिबा एमंत करी से विचार घेनाई नाना उपहार कृष्णर पथे जानती देवे पुरी तो ने कौत्सवे जेवण पथे कृष्ण गले केबे हैं देवे न जानिले परम ज्योति शून्य मिसे मेघे बिजुली प्राय दिसे मर्त्यता न जानती जेने कृष्णर गति देवे तेने न देखी कृष्णर गोचर हृदय होइले चमत्कार भव बिरंची आदि सुरे शून्य चलिले जे झापुरे जीव से सर्वभूते थाई ताहाकु केही न देखई हरिंकी देखिबे से काहीं जाहार आदि अंत नाही आत्मा को आपणे सृजई आत्मा रे आत्मा प्रवेशई आत्मा रे आत्मा भावे रहे जंतु गोचर आत्मा नहे आत्मा को आत्मा बळे बहे एणु सकल आत्मा मोये एणु ए जन्म स्थिति मृत्यु जाहार माया अटे हेतु नटर प्राय क्रीड़ा करे देखाई पुणी ता संघरे सुन हो परीक्षित तुही जमर घरु भावग्राही गुरु बालक आनी देले तोते हैं गर्भे से रखिले जेहर अंते अंत करे प्रलय करे जे संसारे समरे हेळे ताकु जिणी महामहिम चक्र पाणी चरणे बिंधिला जे व्याध खंडिले तार अपराध देखाई दर्शन गति ताहाकु देले स्वर्ग गति
ଏମନ୍ତ ମହିମା ଯାହାର ସେ ନହେ ନର ଅବତାର। ଆପଣା ତନୁ ସେ ନ ରଖେ ଏକଥା ମୂର୍ଖ ଜନ ଲେଖେ। ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପରମ କାରଣ। ଏ ଲୀଳା ଖେଳା ମାତ୍ର କରେ ତେଣୁ ଅଶେଷ ଶକ୍ତି ଧରେ। ତଥାପି ଯଦୁ ବଂଶ ମାରି ଧରଣୀ ଭାରା ଅପହରି। ବିଚାରେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ତେଣୁ ସେ ଗଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ। ସେ ଦେବ ଦେବଙ୍କର ପତି ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ଯେ ସନେ ନଟ ଲୀଳା କରେ ସେ ନିଜ ମାୟାରେ ବିହରେ। ଏମନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦର ଗତି ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନରପତି। ତାର ଚରିତ ଏ ଶୟଳେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଉଠି ପ୍ରାତ କାଳେ। କରଇ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଭାବେ ଭକତି ବଳେ ପୁଣ। ସୁମରି ଗୋବିନ୍ଦର ଗତି ନିର୍ମଳ ହୋଏ ତାର ମତି। ସଂସାର ତାପ ନ ଲାଗଇ ଅନ୍ତେ ପରମ ଗତି ପାଇ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଦାରୁକ ଦ୍ୱାର କାଜେ ଗଲା। ରୋଦନ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ପଶିଲା ଦ୍ୱାର କାନଗରେ। ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ପାଦେ ପଡ଼ିଲା ଦୁଃଖ ଶୋକ ନାଦେ। ଶୁଣି ମିଳିଲା ଉଗ୍ରସେନ ଦେଖି ଦାରୁକ ଆଗମନ। ଦାରୁକ କହି ଶୋକ ନାଦେ ପଡ଼ିଲା ଉଗ୍ର ସେନ ପାଦେ। ଯାଦବ ବଳ ନାଶ କଥା ରାମ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦାରୁକ ମୁଖୁ ତାହା ଶୁଣି କୃଷ୍ଣର ଯେତେ କତରୁଣୀ। ଶୋକେ ହୋଇଲେ ମୁରୁଛିତ ଧରଣୀ ପଡ଼ି ମୋହଗତ। ସକଳେ ମିଳି ଏକ ସ୍ଥାନେ ରୋଦନ କରି ଉଚ୍ଚ ସନେ। ଶିରେ ବଦନେ କରତାଡ଼ି କାନ୍ଦନ୍ତି ମହି ତଳେ ପଡ଼ି। ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ତନୁ ତ୍ୟାଗେ ପ୍ରାଣ କେ ଧରେ ହୃଦ ଭାଗେ। ଦେବକୀ ରୋହିଣୀର କୋଳେ ହା ହା ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଭୋଳେ। ପଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଖି ବସୁଦେବ ଲକ୍ଷଣ। ଚକିତେ ଚଉଦିଗେ ଚାହିଁ କାତରେ କମ୍ପେ ତାର ଦେହି।
ଡାକିଲା ତୋଳି ବେନି କର ଆସ ଗୋବିନ୍ଦ ହଳଧର। ଦେଖାଅ ସୁନ୍ଦର ବଦନ ବୋଲି ଛାଡ଼ିଲା ନିଜ ପ୍ରାଣ। ବସୁଦେବର ଯେତେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଚରଣ ଦୃଢ଼େ ଧରି। ଅନଳେ ହୋଇଲେ ଦହନ ଗମିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ। ରେବତୀ ରାମ ମାର୍ଗ ଚିନ୍ତି ଅଗ୍ନିରେ ଦଗଧ ହୁଅନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦନ ନାରୀ ଗଣେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରବେଶ ଜଣେ ଜଣେ। କୃଷ୍ଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଅଷ୍ଟ ନାରୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଆଦି କରି। ତୁଣ୍ଡେ ଉଚାରି ଭଗବାନ ଅନଳେ ହୋଇଲେ ଦହନ। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖି ତା ନୟନେ ସୁମରି କୃଷ୍ଣ କଥା ମନେ। ଅନିତ୍ୟ ଦେଖି ଏ ସଂସାର ଚିନ୍ତି ହୃଦୟ କଲା ସ୍ଥିର। କୃଷ୍ଣ ନ ଦେଖି ବନ୍ଧୁ ଜନେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଜଣେ ଜଣେ। ଅର୍ଜୁନ ନେଇ ତା ଅନଳେ ଦହନ କଲା ସିନ୍ଧୁ କୂଳେ। ଯେ ଅବା ରହିଲେ ଜୀବନେ କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ନାରୀ ଗଣେ। ତାହାଙ୍କୁ ଘେନାଇ ଅର୍ଜୁନ ପୁରେ ଯେ ଥିଲେ ପ୍ରଜାଜନ। ସକଳେ ମିଳି ଏକ ମେଳେ ତୀରେ ମିଳିଲେ ରାତ୍ର କାଳେ। ଦେଖନ୍ତି ସର୍ବ ଲୋକ ତୁଲେ ତକ୍ଷଣେ ସମୁଦ୍ର ଉଲଳେ। ବୁଡ଼ିଲା ଦ୍ୱାରକା ନଗର ଛାଡ଼ି କୃଷ୍ଣର ନିଜପୁର। ଯେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ନିଧାନେ ରହେ ପ୍ରଳୟ ଅବସାନେ। ଏଣୁ ସେ ଦ୍ୱାରକା ନଗର ସୁପୁଣ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ପରମ ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଯହିଁ ବିଜୟ ଆଦି ମୂଳ। ସୁମନେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ଥିଲା ଯେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସୂତ। ବାଳକ ବଜ୍ର ତାର ନାମ ସୁନ୍ଦର ତନୁ ଗୁଣ ଧାମ। ତାହାକୁ କଲେ ତହିଁ ରାଜା ସୁଖେ ପାଳିଲା ଜନ ପ୍ରଜା। ଅର୍ଜୁନ ଛତ୍ର ଦେଇ ଶିରେ ସେ ରାଜା ମଥୁରା ନଗରେ। ମଙ୍ଗଳ ଅଭିଷେକ କରି କୃଷ୍ଣ ବିଧବା ଯେତେ ନାରୀ। ସକଳ ପାରିଷଦ ଜୁତେ ଅର୍ଜୁନ ଗଲା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ତେ। ପଥେ ସେ ଗଲା ଦୁଃଖ ଶୋକେ
कृष्ण विच्छेदे अश्रु मुखे शुण हे राजा परीक्षित अर्जुन ठारू बंधु हत शुणी तो पितामह गणे राज छाड़िले तत्क्षणे तो सिरे अभिषेक करी तुझे पांडव वंशधारी उत्तर अभिमुखे गले अंते वैकुंठे से मिलिले शुण हो अभिमन्यु बला जेते कहिली कृष्ण लीला कृष्णर जन्म कर्म गाथा श्रद्धाए करन्ति जे चिंता एहा जे शुणन्ति श्रवणे किय बा शुणान्ति बदने से नर त्रिभुवने धन्य देवे करन्ति ताकु मान्य हेळे तरई भवबारी जगत मध्ये जसपुरी अति पतित दुराचार जेअबा पापिष्ठ पामर से हरि कथा करने शुणी तरंती भव तरंगिणी श्रद्धा विहीने अवहेळे जे प्राणी शुणे कबेळे भक्ति लभे कृष्ण पादे न पड़े भव परमादे प्राण बीजोगे ब्रह्ममये पसई नारायण देहे परीखे कहे व्यास सुत श्री एकादशे भागवत एणे जीवर परित्राण सुजने नित्ये शुण भक्ति कृष्ण पादे लभ मनुष्य जन्म रहे लाभ बोलोई विप्र जगन्नाथ मुतुंभ भृत्यंकर भृत्य इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 82 एकादश स्कंधे शुक परीक्षित संवादे श्रीकृष्ण वैकुंठ गमनम नाम 32 समाप्तोऽयम् एकादश स्कंध।